आज की वीडियो में आप देख रहे हैं हाइलाइट्स एंड केराटिन ट्रीटमेंट, जहां आप देखेंगे कैसे हम हमारे क्लाइंट के बालों पे एक नयापन लाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हमने मैम के बालों को वॉश किया था, उसके बाद कोम्ब किया, फिर हमने अप्लाई किया केराटिन मास्क। क्योंकि उनके बाल थोड़े से डैमेज थे, इसलिए केराटिन ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी था, जिससे बालों को मिले एक स्मूथ और शाइनियर लुक। फिर हमने शुरू किया हाइलाइट्स प्रोसीजर, जिसमें हमने बालों के एक एक स्ट्रैंड्स पे लाइटनर यानी कि कलर अप्लाई किया था। फिर हेयर स्ट्रैंड्स को फॉइल पेपर से फोल्ड किया था। फॉइल पेपर को कुछ देर तक बालों पे रखने के बाद हमने पेपर रिमूव किया। फिर हमने उनका हेयर वॉश और ब्लो ड्राई किया। And now you can see her highlights are looking so classy and gorgeous. তো ম্যাম আমাদের ইভনি স্যালনে এসেছেন। তো ম্যাম নিজের হেয়ার কালার করালেন, হাইলাইটস করালেন, আর তার সাথে ম্যাম কেরাটিন করিয়েছেন। তো আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন আমাদের স্যালনে? টোটালি খুব ভালো, একদম 100% স্যাটিসফাইড। আচ্ছা, আর কিছু বলতে চান? মানে এই যে আপনি কালার করালেন, কেরাটিন করাতে চেয়েছিলেন, একটা প্রথমে ভয় ছিল যে কেমন হবে, চিন্তা হচ্ছিল, ফার্স্ট টাইম করলাম। ভালো, বেশ ভালো, এবং মনে হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে গেছি। ভালো লাগছে নিজেকে। তো কাজটা করানোর পর আপনার ভালো লাগলো? একদম। আপনার মনের মতন কালার আনতে পেরেছি? 100 বার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আবার আসবেন তাহলে? 100 বার আসবো।